Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya akan menayangkan sebuah video kesaksian dari seorang hamba Tuhan, David Jones. Dalam kesaksiannya ini, Tuhan membawa dia dalam suatu penglihatan di mana dia melihat akhir zaman, Yesus datang kembali, dan bagaimana ketidaksiapan banyak orang untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara, mari kita saksikan tayangan berikut ini. What happened to you? Well, I got up to go use the restroom, and as I was coming back and I was getting back in the bed, it's like someone grabbed me by the arm and shook me. Next thing I know, I'm catapulted into an open vision, and I'm hovering about 200 feet over the earth, and I can see all the beautiful skies and the sun and all the happiness, people going to and fro in the land, mothers with their children going into the grocery stores, people pumping gas, businessmen with their ties and briefcases going into the buildings. Then all of a sudden, a thick darkness and clouds started appearing upon the earth. And then all of a sudden there was a sound from heaven, a sound that I have never heard before in all my born days. It was like 7 claps of thunder, uttered into one. The sound was so deafening, not only did it pierce the ears of all mankind, but it began to pierce their skeleton, that when they heard it, their bodies began to shake and quake. And this sound was so deafening, people began to scream. Then all of a sudden, like someone took a razor blade and split the heavens. Then here come the Son of God with all his bands of angels and all his glory. Oh, see it in the colors were glorious, splendid, magnificent, glorious, the blues, the golds, the greens. I never seen such colors like this. And he was coming speedily on the earth. Then people began to urinate on themselves and scream. And then one man said, no, wait. I thought I had time. But too late. All time had ran out for all mankind. Another man, he was like an Indian guy, real short. He began to say, no, this is a dream. I'm going to wake up. But see it, he couldn't wake up because he was already woke. Then I heard a voice from heaven saying, this is the day of the Lord. It has come. And I came out of the vision, trembling on the floor, and I'm shaking and quaking within myself. And I began to pray for me. I didn't pray for my mother, my wife, my children. I began to intercede for me because God allowed me to see such terror. Terror, we know God is love and he's mercy and he's long-suffering, he's gentle and he's kind. But see, there's another part of God that mankind has not been introduced to, and that's the terror of the Lord. Such terror, such horror. And I begin to repent over my own life. Lord, save me. God, forgive me, because he allowed me to sense what everyone was feeling. And I begin to repent because I say, God, I want to be pleasing to you, Lord. If I have hurt you or come against you in any shape, form, or another, please forgive me, Lord. Lord, please allow me to be counted worthy to go back with you. I have seen the day of the Lord. Then the Lord spoke to me, say, I charge you now to warn all mankind. And he said it like this: I'm coming. Whether they will believe you or not, give them warning from you. Whether they receive you or not, give them warning from you. For the day of the Lord is at hand. Saudara yang dicintai Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian atau pengalaman secara supranatural oleh hamba Tuhan David Jones. Lalu apa yang mau saudara lakukan? Saya ingin memberitahukan beberapa hal untuk saudara-saudara semuanya. Saudara, jikalau kekristenan kita suam-suam kuku, atau tidak dingin tidak panas,
Atau kita ini menjadi orang Kristen yang abu-abu, tidak hitam dan tidak putih? Atau jika kita terus hidup dalam dusta, kebohongan, dan berbagai-bagai penipuan, jika mulut kita penuh dengan sumpah serapah, kata-kata sia-sia atau kata-kata kotor, serta berbagai gosip di dalam mulut kita, atau jika kita menyukai dan berhubungan gelap dengan istri atau suami orang, sementara kita sudah ada suami dan istri, atau jika kita mencintai orang-orang Kristen yang masih dominan mencintai dunia dan hidup rohani kita ini suam-suam, atau kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, mengambil dan menggunakan uang negara yang tidak sesuai aturan atau undang-undang alias korupsi. Atau juga mungkin kita adalah seorang Kristen, tetapi kita adalah orang Kristen yang begitu kikir, pelit. Orang Manado katakan koncudu. Saudara-saudara, atau jika kita sebagai anak-anak muda, tetapi pergaulan kita begitu buruk, kita sudah orang Kristen, tetapi kita masih tidur dengan pacar kita, melakukan hubungan-hubungan yang belum waktunya, atau kita tidur dengan perempuan yang bukan istri kita, saudara-saudara. Atau jika kita masih suka menonton video porno, mungkin secara sembunyi-sembunyi, atau jika kita lebih mengutamakan gadget atau media sosial daripada kita datang berdoa dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, atau jika kita masih mengeraskan hati dan tidak mau mengampuni, kita menganggap terus bahwa kita yang benar, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dan masih banyak hal lain lagi yang Tuhan tidak berkenan. Jika kita masih melakukan hal-hal itu, maka kita sedang menyakiti hati Tuhan, dan kita sedang tidak hidup dalam firman Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara-saudara semua, kita tidak siap menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak siap menjemput kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa hari Tuhan segera tiba. Hari Tuhan segera tiba, saudara-saudara. Entah itu hari Tuhan secara umum, di mana Yesus akan datang kedua kali, ataukah itu secara pribadi, di mana Dia akan memanggil kita pribadi-pribadi melalui suatu kematian. Kita tidak tahu, saudara-saudara, tapi saya hanya mau berkata, bersiap sedialah setiap saat. Tinggalkan dosa-dosa kita. Jangan kita terjerat dengan berbagai hawa nafsu dunia ini. Saudara-saudara, oleh sebab itu, mari kita dengar apa yang menjadi nasihat Tuhan Yesus sehubungan dengan penantian kita kepada kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat dan singkat. Saudara-saudara, mari kita lihat apa kata Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Di sana Tuhan Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Oleh sebab itu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Why is there so much urgency in you giving this message? I mean, I've never seen someone with such a compulsion, like in an urgency in your voice. Why? Because there's an unction within inside of me that I don't have much time. You don't have much time. We don't have much time. And I must preach it. And I must proclaim it, just as Noah did for 120 years, that it was going to rain. But they turned a deaf ear to Noah. They didn't believe that man of God. But the Bible say, God said unto Noah, come you and your family into the ark. For he opened up the windows of heaven, and the windows of heaven poured out the water upon the land, and everything that breathed through nostrils died, just like God said he would. Saudara yang dicintai Tuhan, siapkan dirimu. Tinggalkan semua dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami telah dengarkan firman Tuhan dan menyaksikan tayangan bagaimana Tuhan akan datang segera di bumi ini, Tuhan. Tuhan jamah kami semuanya, agar kami selalu siap sedia dengan hidup sesuai firman Tuhan, dan meninggalkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus untuk selalu menyenangkan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.